Minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students and other viewers, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. जो मेरा आज का टॉपिक है वो है 10th क्लास के लिए लाइफ प्रोसेस फर्स्ट। ये टॉपिक सिलेक्ट करने का मेरा एक ही मतलब है कि 7th क्लास में भी हमें न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है, एक चैप्टर है, तो इससे मुझे 7th क्लास का भी कवर हो जाएगा और 10th क्लास वालों के लिए भी ये चैप्टर है। सबसे पहले हम देखेंगे लाइफ प्रोसेस क्या है। जो लाइफ प्रोसेस है ये वो अमल है, ऐसी प्रोसेस जो हमें लाइफ सस्टेन करने में मदद करेंगी, उसे हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। जैसे हमारे जिस्म में डाइजेशन होती है, इसी तरह हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारे लिए, इसके लिए इसी तरह सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। बहुत सारे सिस्टम्स आपस में जब मिलकर काम करते हैं तो हम जिंदा रह सकते हैं, तभी हमारी लाइफ मुमकिन है। तो ये सारी प्रोसेसेस मिलकर लाइफ प्रोसेस बनाते हैं। अब इंसान की जो प्राइम नीड है, युस इंसानस ज्यादा जरूरी छ, सो गो फूड, वाटर एंड एयर। ये तीन चीजें इंसान के लिए ज्यादा जरूरी हैं। अब वाटर जो है हमें अवेलेबल है, इसी तरह एयर भी हमें अवेलेबल है। अब मसला है फूड का। ये गुजा यह कत आनो यह गारुन, अम खतर तगदव करें अम गुजा खतर। अब सबसे पहले ये देखना है ये गुजा हम खाते हैं किस लिए खाते हैं। अन गुजास मज बत खेमो या खेमो सब्जी खेमो या खेमो दाल, ती जरूरत ये अत मज। सपोज वुचान वन खेवान राइस, हम घर में चावल खाते हैं, अत मज ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स है। इथे कन वुचान फिश खेवान, गाड़ खेवान, तथ मज ज्यादा प्रोटीन। हमें ये चाहिए। या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खेमो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उनमें ज्यादा विटामिन मिलते हैं। गुजा कि नम चीज जरूरत यमन वन कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मुख्तलिफ गुजाओं निश हासिल गसान, तमन वन कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। नाउ एक क्वेश्चन अराइजेस कि हम गुजा खाते क्यों हैं, इससे हमें क्या होता है। अगर आपसे सवाल किया जाए इस कैद से गुजा खेवान, आपका जवाब होगा सर हमें एनर्जी मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन अशन गुजा एनर्जी खतर योत खेवान कहीं, गुजा खेवान इट एस्केप्स अस फ्रॉम डिजीज एज वेल। गुजा यह बेमारियों नश बचावान। बह समझाव तुम यह कत इत तुम वुचमुत गसान गोइटर, ये शंड वनान पे। इट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन सॉल्ट। अगर सॉल्ट में आयोडीन नहीं होगा या हम आयोडीन नहीं खाएंगे तब क्या होगा, हम एक बीमारी के शिकार हो जाएंगे। वन गोइटर, शर्ट हटिस बाल गसान, दैट इज गोइटर। गोया अब हमें आयोडीन लेना है। आयोडीन लेने के लिए हमें क्या करना है, हमें नमक लेना है। ये नून खेमो बक्यो बक्यो नून खेवान कि नून त्रो पन्निस गुजास, गुजास त्रो सुन खेवान, चाय चेवान, तथ मज नून आसान, तो बेमारियों नश बचान, दैट इज गोइटर। इथे कन वुचान
اخ بیمار چھ یتھ اس ونان چھ نائٹ بلائنڈنس. نائٹ بلائنڈنس یس انسانس یہ نائٹ بلائنڈنس آسان چھ وہ ڈم لائٹ میں نہیں دیکھ سکتا ہے, اچھن ہز بیماری. اب کارن کیا ہے اس کا؟ اس کا کارن یہ ہے اٹ از ڈیو ٹو دا ڈیفیشنسی آف وٹامن اے. وٹامن اے کی کمی سے یہ ہوتا ہے, یہ نائٹ بلائنڈنس ہوتی ہے. وہ کیا کرن؟ we have to take appropriate amount of vitamin A to get rid of this disease, that is night blindness. اب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کھوان وٹامن اے. اب آتا کہاں سے ہے یہ وٹامن اے؟ اٹ کمز فرام گرین لیفی ویجیٹیبلز. ساتھ سبزی کھوان اس وٹامن اے کران کنزیوم, ساتھ وٹامن اے کنزیوم کران اس بیماریوں نش بچان. گو دویم کت لگی اس پتہ یہ اس بیماریوں نش تہ بچاوان. اب تیسری بات جو یہاں پہ ہے, it regulates our growth. یہ گروتھ اور ریپیئرنگ میں بھی ہماری مدد کرتا ہے. ہمیں جیسے گروتھ اور ریپیئرنگ میں ہمیں پروٹینز چاہیے. یہ پروٹینز جو ہیں ہماری گروتھ میں ہمیں مدد کرتے ہیں. مسل سیلز, ہماری سیلز کو, ہماری بونز کو گروتھ چاہیے, تو پروٹینز جو ہیں دے ہیلپ اس ان گروتھ اینڈ ریپیئرنگ آور باڈی. تو اسی طرح جو غذا ہے یہ صرف ہمیں انرجی ہی نہیں دیتا ہے, یہ بیماریوں سے ہمیں بچنے میں بھی مدد کرتا ہے اور یہ گروتھ بھی ریگولیٹ کرتا ہے. تو دس از, ہم جب غذا کھاتے ہیں, دا انٹیک آف فوڈ, دس از کالڈ ٹو گیٹ انرجی. To escape from diseases and to regulate growth and repairing of our body is termed as nutrition. اب نیوٹریشن کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے غذا کھایا, کس لیے کھایا؟ ہمیں انرجی ملی, ہم بیماریوں سے بچے. جیسے میں نے ابھی سمجھایا ہم بیماریوں سے کیسے بچ سکتے ہیں. ہمیں انرجی ملی, ہم بیماریوں سے بچے اور ہمارے جسم کو گروتھ اینڈ ریپیئرنگ ہوئی. دس از بیکاز آف فوڈ. جب ہم معقول غذا کھاتے ہیں تب جا کے ہمیں یہ سب چیزیں حاصل, جسے کہتے ہیں ہم نیوٹریشن. یہ نیوٹریشن جو ہے یہ کچھ سٹیپس میں کمپلیٹ ہوتی ہے. جیسے ہم نے غذا لیا, نیو غذا یہ ترو اس مز, we take a bolus of food and put it in our mouth. This is called as ingestion. یہ سٹیپس ہیں. اس کیا کران, اس غذا تلان, ساتھ بتہ کھمو, اس بتہ تلان تراوان ٲسس مز. This is called, یعنی کہ ٲسس مز بتہ تراونس ونان انجیکشن. اب دوسرا جو ہے اس کا سٹیپ, نیوٹریشن کے سٹیپس میں بڑھا رہا ہوں. دوسرا سٹیپ جو اس کا ہے دیٹ از ڈائجیشن. اب یہ غذا جو ہے اس میں کمپلیکس فوڈ میٹیریل ہوتا ہے. یہ کمپلیکس فوڈ میٹیریل ہماری سیلز جو ہیں اس کو اچھی طرح اس طرح یوٹیلائز نہیں کر سکتے ہیں. بفور آور سیلز یوز دس فوڈ میٹیریل, اس فوڈ میٹیریل کو کیا کرنا ہے, اس کو بریک ڈاؤن کرنا ہے. یہ بریک کرن, جیسے میں آپ کو ایسے سمجھا رہا ہوں, ہمارے پاس پروٹینز ہیں. ان پروٹینز کو جب بریک کیا جاتا ہے لاسٹ میں جو ان کا پروڈکٹ نکلتا ہے دیٹ از امائنو ایسڈز. ہمیں امائنو ایسڈز ملتے ہیں. پروٹینز کو ایز سچ ہماری سیلز جو ہیں استعمال نہیں کر سکتی ہیں. اب اس کو بریک کرنا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کاربوہائیڈریٹس جو ہیں, یہ شوگر کے بڑے بڑے مالیکیولز, ان کو سمال جو چھوٹے چھوٹے شوگر کے مالیکیولز ان میں تبدیل کرنا ہے, سمال شوگرز. تب دس از کالڈ ڈائجیشن. تب جا کے ہماری سیلز اس کو اچھی طرح استعمال کر سکتے ہیں. اب ڈائجیشن کے بعد وی ہیو ایبزارپشن. Now what absorption is? اب یہ سارا غذا جو ہے ڈائجسٹ ہو گیا. میرے کہنے کا مطلب ہے کمپلیکس فوڈ میٹیریل گئی نو بریک ڈاؤن انٹو سمالر ایبزاربل فارم. وہ کیا ات گژھان یم سات یہ لکٹین اندرمن مز واتان, لکٹین اندرمن مز آسان فنگر لائک پروجیکشنز. یمن اس ونان ولائی. یم ولائی آسان, they are highly vascularized.
یعنی کہ جو خون کی نالیاں اس کے ساتھ میں جڑی رہتی ہے. زیادہ تر ویسکولرائز یہ ہوتا ہے جب یہ غذا جو تھوڑا بہت اب چونکہ یہاں پہ ہو گیا ہے، بریک ڈاؤن ہو گیا ہے، جب اسمال انٹسٹائنز میں پہنچ جاتا ہے، وہاں سے یہ ولائی جو ہے، ولائی کے ذریعے سے انٹسٹائنز میں یہ ولائی کے ذریعے سے ابزارب ہو کر سیلز تک پہنچ جاتا ہے. اب پہنچانے کا کام کون کرتا ہے؟ یہ بلڈ کرتا ہے، کیونکہ بلڈ جو ہے ہمارے جسم کے اندر ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتا ہے. اب اس کے بعد ایبزارپشن کے بعد then there is assimilation. دیکھیے اب یہ جو سارا پروسیس ہے، انجیکشن، ڈائجیشن، ایبزارپشن، اس کا ایک ہی مطلب ہے، وہ یہ کہ ہم نے غذا کھایا، اس غذا کو استعمال کرنا ہے کہیں پہ، وہ کہاں ہے، وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ ہے ہماری سیلز. اب ہماری سیلز تک یہ غذا پہنچ گیا، ہماری سیلز کو اب انہیں استعمال کرنا ہے انرجی کے لیے وغیرہ. اب دس از کالڈ ایزیمولیشن. جب یہ غذا ہماری سیلز تک پہنچ گیا، اب وہاں پہ یہ سیلز نے استعمال کیا، ان کو یوٹیلائز کیا، وہاں سے انرجی نکلی، تو دس از کالڈ ایز ایزیمولیشن. ناؤ the last step of this nutrition is called digestion, or we may call it as excretion. آپ اسے ایجیشن کہیے یا ایکسکریشن کہیے. اب ایجیشن یا ایکسکریشن یہ کیا ہے؟ اس جسمس مز وہ گند مواد رود جو فیکل میٹر، جو میٹابولک ویسٹ اب رہتا ہے ہمارے جسم کے اندر، it is thrown into large intestines while from it is excreted out from the body. This is called as excretion, or we may call it as digestion. اب ہمیں پتا چلا جو نیوٹریشن ہے یہ 5 سٹیپس میں کمپلیٹ ہوتی ہے. There is ingestion, digestion, absorption, assimilation and digestion. Now, dear students and viewers, اب یہاں پہ ایک بات ہے، جو نیوٹریشن ہے اس کے کتنے ٹائپس ہیں؟ There are 2 modes of nutrition, mainly 2 modes of nutrition. وہ میں لکھ رہا ہوں یہاں پہ. One is autotrophic mode of nutrition. And another one is heterotrophic mode of nutrition. Now, what is autotrophic? So as the name suggests, auto means self, and trop means nourishment. Kinit is vanancha automobile. Auto means self, mobile means to move. Yus pakan, spana ya pakan. Guidance is one automobile. Ithe kinit autotrop, autotropic nutrition. Yani ki so nutrition yatmaz ak jandar cheez panan guza paane hai ki banayre. جیسے ہم دیکھتے ہیں all green plants اس میں آتے ہیں some blue green algae ہے اور سلفر بیکٹیریا وہ سلفر یوز کر کے اپنا ایک غذا بناتا ہے. تو اس میں زیادہ تر all green plants آتے ہیں. یہ اپنا غذا خود بناتے ہیں اور جو اپنا غذا خود بناتے ہیں انہیں ہم آٹوٹروپس کہتے ہیں. اب رہ گیا ہیٹیروٹروپک نیوٹریشن. اس کا دوسرا ہیٹیروٹروپک نیوٹریشن. ہیٹیروس جو ہے اٹس ڈرائیوڈ فرام اے گریک ورڈ دیٹ از ڈیفیرنٹ. Heterotropic nutrition, وہ nutrition, that type of nutrition in which a living organism cannot make its own food but derives it directly or indirectly from autotrophs. اب میں نے یہاں پہ لفظ یوز کیا directly اور indirectly. میں نے یہ لفظ یوز کیا کہ یہ جو ڈائریکٹلی ہم یوز کرتے ہیں آٹوٹروف سے غذا یا انڈائریکٹلی، جیسے ہم نے رائس کھایا یہ پلانٹ سے آیا،
हमने सेब खाए, प्लांट से दिए, वॉलनट्स खाए, वेजिटेबल्स खाए, ये डायरेक्टली हमें प्लांट से मिले। अब इनडायरेक्टली हमें कहां से मिलता है? इनडायरेक्टली हमें उन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है जो प्लांट्स यूज करते हैं। जैसे हम मिल्क लेते हैं, दूध पीते हैं, हम अंडे खाते हैं, हम गोश्त खाते हैं, हम ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किनका इस्तेमाल करते हैं? ये प्लांट्स खाते हैं, तभी जाके हमें ये ग़िज़ा देते हैं। तो वो हो गया इनडायरेक्टली। अब डियर स्टूडेंट्स, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आपको समझ आया? दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which a living organism can make its own food by using certain inorganic substances। वो हम आगे देखेंगे जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे, उसमें आप देखोगे कि इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस या रॉ मटेरियल्स कैसे यूज होते हैं। तो फिलहाल इतना काफी है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट्स में होती है और कहीं पे ब्लू ग्रीन एल्गा में भी देखा गया है और सल्फर बैक्टीरिया में भी होता है। Now, one more mode of nutrition, that is heterotropic nutrition. Heterotropic nutrition में एक जानदार चीज जो है, living organism cannot make its own food, but derives it directly or indirectly from autotrophs। जैसे हम हैं, हम ग़िज़ा जो लेते हैं, जैसे ग़िज़ा खिवान बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सारे के सारे डायरेक्टली डिपेंड प्लांट्स पे करते हैं या इनडायरेक्टली, जैसे मैंने अभी कहा। अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है, इसके टाइप्स हैं। वी हैव नंबर 1, वी हैव पैरासिटिक न्यूट्रिशन। Number 2, we have saprophytic nutrition. In the meanwhile, we have holozoic nutrition. अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन पढ़ने से पहले हमें पैरासाइट जानना लाजमी है। पैरासाइट क्या होता है, और दूसरी एक टर्म हमको समझ आनी चाहिए, वो है होस्ट क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, पैरासाइट वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या बाहर रहकर उसे ग़िज़ा, उसे शेल्टर हासिल करता है, लेकिन उसको इन टर्न क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। जैसे मैं समझाऊं आपको ऐसे, हमारे जिस्म के अंदर एस्कैरिस है, एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकाइड्स, जिसे हम आम वनान हमारे इंटेस्टाइन्स में होता है, अंदरमन मज सानन आसान रक्तंदर मज आम यथस वनान। अब ये क्या करता है? ये निश गुज़ा ते हासिल करान, ये क्या निश शेल्टर ते हासिल करान, मगर इन टर्न क्या तुलान अख बेमारी, दैट्स कॉल्ड एस्कैरियासिस। बहुत खतरनाक बीमारी है और मैनी केसेस मेडिकल में तब अगर ज्यादा पर ये हूं तो पर्सन इज सब्जेक्टेड टू सर्जरी। कहीं पे अगर आम कहीं ज्यादा तमिश पे सर्जरी पे कर दितुस गुजा बे दितुस रोजन जाय, मगर इन टर्न वातो नुकसान। बे एसेंशियल फूड मटीरियल खवान अहम तो इस्तेमाल करान, इसे ग़िज़ा भी मिला, अमिस दिस रोजन जाय, मगर वापस वातो नुकसान। तो दिस इज कॉल्ड ए पैरासाइट। इसी तरह हम होस्ट की बात करें। अब होस्ट क्या है? होस्ट अंग्रेजी में हम मेजबान को कहते हैं, जो इस पैरासाइट को ग़िज़ा देता है, शेल्टर देता है। ये होस्ट लफ्ज जो है होस्टेस से निकली है। बिचान जहाज मज आसान होस्टेस जो खिदमत करने वाली होती है, इथे कि होस्ट तमी लफ्ज होस्ट का मतलब हो गया खिदमतगार। नमिस पैरासाइटस ग़िज़ा दिए, नमिस पैरासाइटस क्या दिए? रोजन जाय दी, दैट इज ए होस्ट। तम गई इंसान प्लांट्स प्लांटन मज पैरासाइटस। प्लांटन मज जैसे हमारे पास कैस्क्यूटा है, वो प्लांट्स में से उनका पैरासाइट है। तो एनिमल्स में मैंने आपको बताया, दैट्स कॉल्ड लाइस, लव्स। जो यथस वनान जो जिस्मस नेबर रोजान, आम जिस्मस अंदर रोजान, अंदर रोजान, अमिस वनान एंडोपैरासाइट। Based on location, parasites are grouped into two, that is endoparasite. इथे आम एंडोपैरासाइट, जो वुचान जो क्या एक्टोपैरासाइट।
یہ جسمس نبر روزان. This is called ectoparasite. یہ زو یہ انسانس خون چوان واریاہ بیمار تلان گو انسان ہوسٹ زو پیراسائٹ. ونک مطلب میون یل اخ پیراسائٹ اکس ہوسٹس نش پن غذا حاصل کر بی واتناس نقصان, دیٹ از پیراسٹک ٹائپ آف نیوٹریشن. یہ پیراسائٹ نیوٹریشن ہے. ام پتہ سیپروفیٹک نیوٹریشن. اب سیپروفیٹک نیوٹریشن کیا ہے, یہاں پہ میں تھوڑا الیبوریٹ کرتا ہوں. سیپرو جو لفظ ہے, اٹس اے گریک ورڈ سیپرو. Sapro means dead or rotten. ہاں, سیپروفیٹک نیوٹریشن میں کیا ہوتا ہے؟ فیٹک means plant. جب ایک لیونگ آرگینزم ڈیڈ اور ڈیکیئنگ میٹر سے اپنا غذا حاصل کرتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ سیپروفیٹک نیوٹریشن. ایگزامپل یہ ہے, کبھی کوئی جانور کوئی جاندار چیز مرا اسے کتے کھاتے ہیں, سمپل سی بات ہے. یا ہم دیکھتے ہیں رائزوپس, یہ بریڈ مولڈ ہم دیکھتے ہیں. بریڈ جو نان لیونگ ہے اور جو اس پہ وہ فنگس پلتا ہے وہ لیونگ ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کوئی کبھی جانور مرا اسے کتے کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں. کتا اس وقت لیونگ ہے, اور جو جانور چیز مرا وہ اس وقت, وہ جانور مرا وہ اس وقت نان لیونگ ہے. جب ایک لیونگ تھنگ نان لیونگ تھنگ سے اپنا غذا حاصل کرتا ہے تب اسے ہم سیپروفیٹک نیوٹریشن کہتے ہیں. ناؤ دیر از ون مور نیوٹریشن, دیٹ از ہالوزائٹ ٹائپ آف نیوٹریشن. ہالوزائک نیوٹریشن, اس میں کیا ہوتا ہے, جو ایک جاندار چیز ہوتا ہے یہ سالڈ فوڈ میٹیریل یوز کرتا ہے. اب ڈیئر اسٹوڈنٹس, ایک تھوڑا بہت اس کے علاوہ نیوٹریشن کی اور ایک اقسام میں تھوڑا بہت جلد میں ہی آپ کو یہ بتانا چاہوں گا. دیر از ون مور نیوٹریشن, دیٹ از سمبیوٹک نیوٹریشن. اس میں کیا ہوتا ہے؟ سمبیوٹک نیوٹریشن میں دو لیونگ آرگینزم, جیسے پیراسٹک نیوٹریشن میں صرف ایک لیونگ آرگینزم کو فائدہ ملتا ہے, دوسرے کو نقصان. اب سمبیوٹک نیوٹریشن میں کیا ہوتا ہے؟ ایک لیونگ آرگینزم کو فائدہ, دونوں لیونگ آرگینزمز کو فائدہ پہنچتا ہے. میں آپ کو ایگزامپل یہاں پہ دے رہا ہوں. جیسے سمبیوٹک نیوٹریشن کی, یہاں پہ غذا حاصل کیا جاتا ہے, شیلٹر حاصل کیا جاتا ہے, لیکن فائدہ دونوں کو ملتا ہے. آپ نے سنا ہوگا ایلیگیٹر, ایک بہت ہی عجیب و غریب ایگزامپل ہے. ایلیگیٹر, مگرمچھ. ایلیگیٹر جو ہے جب وہ غذا کھاتی ہے, مچھلیاں کھاتی ہے وغیرہ, تب کیا کرتی ہے؟ وہ اپنا منہ کسی دریا کے کنارے پہ جا کے اپنا منہ کھولتی ہے, کھول کے رکھتی ہے. ایک پرندہ ہے, اس پرندے کا نام ہے پلوور. پلوور پرندہ. وہ پلوور پرندے کیا کرتے ہیں؟ آ کر اس کے منہ میں بیٹھ کر وہ سارا گوشت نکالتے ہیں. کیونکہ جب ہم بھی گوشت کھاتے ہیں ہمارے دانتوں میں درد ہونے لگتا ہے, اچھی پیوان مش کرنے ضرورت. اتھے کہ اچھی پلوور یوان امس ایلیگیٹرس پر بیوان, امس نوان دندوں مزی ماز کڑت. اب دیکھو اللہ تعالیٰ کا نظام کیسا ہے. اس سے غذا ملا اور اس سے سہولیت ہوئی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں وشان کن ساتھ بیوان چھ اگر یا مائنا یا کوئی کرو آ کے کسی گائے یا کو پہ بیٹھ جائے, یہ آکس پہ بیٹھ کر اس کو وہاں سے وہ ٹکس اور مائٹس جو ہے تمس پہ تم آسان سے تم ٹکس مائٹس وغیرہ انہیں کھاتا ہے, اس کو غذا ملتا ہے اور اس سے بھی سہولیت ہوتی ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں رائزوبیم جو ہے پلانٹس میں, رائزوبیم جو نڈیولز آف لیگیومز میں ہوتا ہے, نڈیولز آف لیگیومز پپری کل وچان تمن مز بیکٹیریا رائزوبیم آسان دیٹ ہیلپ اس ان دا فکسیشن آف نائٹروجن. کیونکہ ڈائریکٹ نائٹروجن پلانٹس یوز نہیں کر سکتے ہیں, تو دیٹ ہیلپ اس ٹو فکس دا نائٹروجن ٹو دیز لیگیومنس پلانٹس. گویا دونوں کو فائدہ ملا. اب اس رائزوبیم نے اس کو کیا دیا؟ رائزوبیم کو غذا ملا, رائزوبیم کو شیلٹر ملا, اور اس نے بدلے اس پلانٹ کے لیے نائٹروجن فکس کیا. ڈیئر اسٹوڈنٹس, مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ سارا کچھ سمجھ آیا ہوگا. انشاءاللہ دوسری بار جب بھی ٹائم ملے گا انشاءاللہ آپ سے دوبارہ مخاطب ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.